अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेस से देश तक। नाजरीन, परदेस में बसे जो पाकिस्तानी हैं ये अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादा हिस्सा है ये मेहनत करने और पैसा कमाने में इसीलिए गुजारते हैं ताकि जो आने वाला वक्त है उसमें वो अपने मुल्क में जाकर ज़िंदगी भर की जो उनकी जमा पूंजी है इससे फ़ायदा उठा सकें, लेकिन अक्सर ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बेशतर ज़िंदगी का जो हिस्सा बैरून मुल्क गुजारते हैं ऐसे लोग, उनकी वजह से वो अपने इलाकाई जो मुल्की मामलात होते हैं उससे कुछ ख़ास आशना नहीं होते और फिर बाद में उन्हें बहुत से मसाइल से दो चार होना पड़ता है। इनकी सरमायाकारी उनके लिए वबाल जान बन जाती है, बहुत मसाइल उनके लिए खड़े हो जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं ये अपनी जमा पूंजी से ख़रीदी गई जो जायदादें हैं इनकी हिफाजत नहीं कर पाते और इसका फ़ायदा कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर उठा जाते हैं जो कब्ज़ा माफिया के नाम से जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही स्टोरी पर बात करेंगे जिसमें मुतासरा शख्स को कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ा। आज की जो हमारी स्टोरी है ये समंदर पार बसे मुतासरा शख्स शेख परवेज़ की है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके सरगोदा से है। बकौल शेख साहब के उन्होंने 2006 में असलम कचेला नामी शख्स से प्रॉपर्टी ख़रीदी और इस पर फिर तामीर शुरू की और जगह की रजिस्ट्री थी ये भी अपने नाम करवाई, लेकिन कुछ रोज़ बाद इन्हें ये मालूम हुआ कि जिस शख्स से उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता था और मुतासरा शख्स को देने में इनकारी है, नहीं दे रहा। मुतासरा शख्स का ये कहना है कि हक़ के हुसूल के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों से राब्ते भी किए, तमाम तर फैसले भी मुतासरा शख्स के हक़ में ही आए, लेकिन मुबैना काबिज़ जो सियासी पुश्त पनाही की वजह से ताहाल प्रॉपर्टी पर नाजायज़ इस वक्त कब्ज़ा है। लिहाजा शेख परवेज़ की आला हुकाम से ये अपील है हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कि उनकी दादरसी की जाए ताकि वो अपनी ख़रीदी हुई जो जगह है उस पर काबिज़ हो सकें, उस पर वो उसको इस्तेमाल कर सकें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शेख परवेज़ भी होंगे। परवेज़ भी इनके मुतासरा शख्स के बेटे हैं। आयरलैंड से हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद होंगे, सरगोदा से हमारे नुमाइंदे असजद मुनीर हमारे साथ होंगे, मायरा कानून आफ्ताब बाजवा होंगे, साबिक चेयरपर्सन OPF डिस्ट्रिक्ट सरगोदा उनसे भी हमने मौक़िफ़ लिया है, डॉक्टर नादिया अजीज़, वो भी आपको सुनवाएंगे कि इस बारे में वो क्या कहती हैं। सबसे पहले आयरलैंड से नुमाइंदे फैसल अहमद से बात करते हैं। फैसल, आपने इस मामले को यकीनन करीब से देखा है, क्या ये सारा मामला है, क्या ये जो प्रॉपर्टी है इनकी बाकायदा इन्होंने इस पर घर तामीर करवाया था या सिर्फ चार दीवारी थी, ये सारा मामला है क्या, और कब इन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी और कितनी देर के बाद इन्हें पता चला कि इनको कब्ज़ा नहीं मिल रहा है? जी, यहाँ पे जो अज़हर परवेज़ हैं, जो परवेज़ अख्तर साहब के छोटे बेटे हैं, यहाँ पे आयरलैंड में काउंटी कैरी में होते हैं। डबलिन से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे हैं। ये सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, काफ़ी अर्सा से बैरून मुल्क में हैं। आयरलैंड से आने से पहले ये साइप्रस में मुकीम थे। इनकी स्टोरी बड़ी कॉमन सी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि इनके वालिद जो परवेज़ अख्तर 30-32 साल से वो सऊदी अरब में मुकीम थे। उनके बड़े बेटे भी वो भी इनके साथ मुकीम थे। सुनार का ये काम करते हैं और इन्होंने 99-2000 में असलम कचेला साहब जो बहुत बड़ा एक सियासी नाम है सरगोदा का, PMLN की तरफ से वो इलेक्शन लड़ते रहे और जीतते भी रहे हैं, उनसे इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी तकरीबन 2.5 करोड़ में। बाकी के जो एक्सपेंडिचर से वो अलहदा से खरीदने के बाद इन्होंने ये प्रॉपर्टी रख छोड़ी और पूरी फैमिली, क्योंकि बैरून मुमालिक में है, आधी फैमिली सऊदी अरब में, बाकी ये आयरलैंड में मुकीम है, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पे मेहनत करते रहे। और इनका प्रोग्राम था, क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। अच्छा, कमर्शियल थी, घर नहीं बनाया हुआ था इस पे? नहीं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। सरगोदा का जो लारी अड्डा है उसकी बैक साइड पे ये प्रॉपर्टी है और 131 मरला का ये प्लॉट है। 31 मरला? 14 साल जी, 131 मरला। 131 मरला, ओके जी। और इसमें इन्होंने ये इस कमर्शियल प्रॉपर्टी को इनके ज़हन में ये था कि कोई 10-12 साल हम मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ के इसके ऊपर हम प्लाजा बिल्डअप करेंगे और सारी फैमिली पाकिस्तान मूव हो जाएगी। अच्छा। लेकिन जब इनके वालिद साहब पाकिस्तान गए और 2014 के बाद इन्होंने जब प्रॉपर्टी को इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की कोशिश की तो असलम कचेला साहब जो हैं उन्होंने एक रिट दायर कर दी कोर्ट में उनके बेटे के नाम से, शहजाद असलम के नाम से, कि ये जो प्रॉपर्टी है जब सेल की गई उस वक्त इनके जो बच्चे थे वो अडल्ट नहीं थे, तो अभी क्योंकि वो अडल्ट हो चुके हैं तो उनका हक है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो ये चाहते हैं, लेकिन वो तो पेमेंट ले चुके थे, फिर उनका हक कैसे हुआ?
बस यही उन्होंने एक मौक़िफ़ जो है उन्होंने अपनाया और उसी मौक़िफ़ को लेके इन्होंने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया। 2014 था, PMLN की गवर्नमेंट थी, इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इन्होंने इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो रुकवा दी। अब ये जो परवेज़ अख्तर साहब हैं, इंतहाई शरीफ इंसान है। लेकिन कानून तो ये कहता है ना कि रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जिसके नाम पे होती है वही असल मालिक होता है। लेकिन ओवरसीज में जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, जब वो कानून की जो चीज़ें देखते हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जो वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए कब्जा माफिया हैं, वो उन्हें पता होता है कि ये बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं, इनका इन्फ्लुएंस कोई नहीं है, इन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है और ये ग्राउंड पे जो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो ये हथकंडे वो यूज करते हैं। तो यही उन्होंने किया। और मीनवाइल उन्होंने क्या किया, असलम कचेला ने, कि इनकी प्रॉपर्टी के सामने एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया और उसके ऊपर अपना डेरा बना दिया। डेरा बनाने के बाद इसी प्लाट की बैक साइड पे असलम कचेला साहब ने अपनी एक कोठी तैयार की और उसमें रहायश पजीर हो गए। तो आगे से, फ्रंट से भी और बैक से भी इस पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी को उन्होंने घेरे में लिया। उसके बाद मीनवाइल इन्होंने इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद के साथ उन्होंने एक दुकान भी कचेला साहब ने तैयार की और उसे रेंट आउट भी कर दिया। इन्होंने बड़ी रेजिस्ट किया ये परवेज अख्तर साहब ने, लेकिन इनकी कतन कोई, तो इनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो यहाँ पर इसकी देखभाल कर सकता? नहीं, असल में इनके एक बड़े भाई हैं, लेकिन इंतहाई शरीफ इंसान है और इन्होंने कोशिश की, लेकिन तो ये बताएं कि इन्होंने अदालत लेकर गए ये मामला? जी बिल्कुल, ये अदालत लेके गए, क्योंकि स्टे था, लेकिन अदालत ने जो आर्जी स्टे इन्हें वो खारिज कर दिया और इन्हें इजाजत दे दी कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी जो स्टे है वो अपनी जगह पर स्टिल वो चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे। अच्छा, अदालत की इजाजत के बावजूद ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं। असजद मुनीर भी सरगोदा से हमारे साथ है। असजद, ये क्या मामला है? जब रजिस्ट्री शेख परवेज पर है तो जो असलम कचेला यहाँ के सियासतदान हैं, बासर शख्सियत है, तो वो कैसे रोक सकते हैं अदालत, बावजूद इसके कि अदालत ने भी इजाज़त दे दी कि रजिस्ट्री आपके नाम पर है, आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब क्या रुकावट है? असलम कचेला वो पार्टी इस बारे में क्या कहती है, ज़रा बताइए। जी सर, पिछले चंद दिनों से इस केस को मैं देख रहा हूँ और इसको हर फोरम पे मैंने जाके चेक किया, तो हर फोरम पे असलम कचेला की जो भी उनका कंप्लेंट थी, उसको जो भी एप्लीकेशन के खिलाफ दी जाती थी उसको खारिज किया जाता था। ओवरसीज के जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं उन्होंने भी इस केस को देखा और उन्होंने भी इनके हाथ में फैसला किया और डीपीओ को उन्होंने रिटर्नली कहा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और इनके इश्यूज, क्योंकि पाकिस्तानियों के अमूमन जो ओवरसीज हैं उनके इसी तरह के इश्यूज होते हैं, उनके रिलेटिव या किसी की गलती की वजह से इस तरह के इश्यूज प्रॉपर्टीज के बनते रहते हैं। तो ओवरसीज की जो डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज हैं, एक्स इंचार्ज हैं, उन्होंने भी डीपीओ को हदायत की थी कि इनका, क्योंकि लीगली इनका टोटली रजिस्ट्री हर चीज इनके हक में है और इनके पास मौजूद है, तो इसलिए इनको कंस्ट्रक्शन करवाई जाए, वहां पे पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे। लेकिन ये पुलिस के पास गए तो इनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो टोटली डिनाइड थी और कुछ इलेक्शन का इशू था, पुलिस ने कहा जी ये इलेक्शन के बाद देखेंगे। क्योंकि जो असलम कचेला साहब हैं, जब ये मुशर्रफ दौर था तो काफ लीग में थे, उसके बाद ये नून लीग में, पिछले 10 साल से ये नून लीग में और ओहदे अपने पास रखते हैं। ये जो है 1998 की नून लीग की जो काबीना थी उसमें MNA मुंतखब हुए थे और उसके बाद से ये यानी कि कभी इलेक्ट तो नहीं हुए, ना ही इन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद पॉलिटिशियन के साथ मिलके, उनके साथ मिलके एक उनको जितवाने का एक ड्रामा किया जाता है और उसके बाद ये अपनी पावर शो करते हैं और इंतजामिया में जो भी MNA यहाँ पे मुंतखब होता है वो इनकी एहतराम करता है और इनको अपने साथ लगा के रखता है। ये उसी का फायदा उठाते हैं और इंतजामिया जो है वो टोटली इनको प्रोटेक्ट करती रही, क्योंकि 10 साल तक नून लीग की गवर्नमेंट रही, यहाँ पे जितने भी DCs और जो भी इंतजामिया रही, ये जो ओवरसीज का ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थी, उन्होंने भी इनके हाथ में फैसला किया, वो भी नून लीग की थी, नादिया अजीज उस वक्त नून लीग में थी, उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया था और उन्होंने डीपीओ को रिटर्नली हदायत की थी कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इनकी कंस्ट्रक्शन करवाई जाए। सही, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शेख परवेज़ भी आयरलैंड से इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं।
शेख साहब, जानना मैं आपसे ये चाहती हूँ, अभी मेरे रिपोर्टर भी मुझे ये बता रहे थे कि अदालत ने आपको इजाज़त दे दी है कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो अब क्या रुकावट आ रही है? आप क्यों नहीं अपनी कंस्ट्रक्शन जो है ना उसको मुकम्मल कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उसको शुरू कर पा रहे हैं? ये बात यह है भाई, मेरा ना सऊदीया में रह कर आया हूँ, तो मैं आकर ये जगह इनसे खरीदी थी 2006 में। तो ये नक्शा उस टाइम 2007 में मैंने पास करवा दिया था प्लाजे का, लेकिन बस लेट होते गए तो कोई फैसला नहीं कर पाए। तो फिर 2014 में इन्होंने ना एक केस दायर कराया शराज के नाम से, तो शराज असलम के नाम से। वो भाई ये मेरा हक बनता था, 22 कई आदमी पर ना केस कर दिया इन्होंने, दावा दायर कराया। ये ना मेरा हक बनता था, मेरे वालिद ने जमीनें फलाने फलाने नाम पर बेच दी, यानी 22-23 आदमी को नाम दे दिए इन्होंने। ये जमीन आपने असलम कचेला से खरीदी थी? मुश्किल से पता चला जब जी तो ये अखबार में जब आया तो हमें पता चला, जब फिर हम पार्टी बने पेश हुए अदालत से, तो फिर इन्होंने वो एक केस कर दिया शहजाद से, शहजाद असलम पाए जी, शहजाद असलम से फिर एक केस दायर करवा दिया। फिर एक अजरा बेगम इनकी वालदा है, उनसे केस दायर करवा दिया। 3 केस इन्होंने दायर करवा दिए इंतकाल कैंसर के लिए भी। तो फिर वो केस जो 3 ने जो है ना वापस ले लिए, रिटर्न कर लिए। तो उस टाइम फिर हमारे वकील ने कहा भी आप जाके काम चालू करो। जब काम चालू किया फिर इन्होंने वो हमारे काम में रुकावट की और पुलिस की मदद से ना हमें उठवा दिया। हमने वो वहाँ काम चालू किया हुआ था। तो फिर उसके बाद ये अभी इन्होंने वो स्टे ले लिया। तो हमारा स्टे जो है पहले भी कंफर्म था, अभी भी कंफर्म है। वो तो फिर अब रुकावट क्या है? अभी रुकावट क्या है? फिर इन्होंने अपील कर दी है ना जी, फिर दोबारा ये इस जज ने और ना समझे हुए ये इसने ये फैसला दे दिया है, ये है वो है स्टे दे दी है। तो फिर इन्होंने केस कर दिया। फिर ये तो आपकी फैमिली इस वक्त, आपके बच्चे करने का तो सब आयरलैंड में है इस वक्त? जी, आयरलैंड में भी है, सऊदीया में भी है। सही। तो आप कितने अरसे से पाकिस्तान में हैं? जी मैं 2006 में आया हूँ, तो मैं वापस नहीं गया। अच्छा, आफ्ताब बाजवा सऊदीया में वो अंदाज़न 30-32 साल रहा। अच्छा, आफ्ताब बाजवा भी हमारे साथ है। आफ्ताब साहब, क्या ऐसे केसेस का होता है जब अदालत किसी के हक में फैसला दे दे और जो मुखालिफ पार्टी है वो फिर से इस पर स्टे ले ले? ये कैसा कानून है? ये बहुत क्लियर केस है। इसमें देखिए, इन्होंने 90s में ये जगह खरीदी है और जगह भी बहुत कीमती है, कमर्शियल है। और उसके बाद असलम कचेला साहब जो हैं वो सियासत में आते जाते रहते हैं। उन्होंने अपने सियासी सुख से अब ये जो मुल्क से बैर पूरी फैमिली बैठ के कमा के इतनी दौलत, उन्होंने इतनी बड़ी जायदाद खरीदी है, तो वो इसलिए खरीदी थी कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि प्लाजा बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन होते हुए इनको रोकना जो है वो पुलिस का गैर कानूनी है और पुलिस को इसको रोकना ही नहीं चाहिए था। तो पुलिस अदालत के मामलात में कैसे इंटरफेयर कर सकती है? जब किसी मामले पे अदालत इजाजत दे रही है तो पुलिस कैसे इंटरफेयर कर सकती है? देखिए जी, पुलिस ने ये इसका तौहीन अदालत बनती है और ये तौहीन अदालत में भी जा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ये ह्यूमन राइट्स सेल में एक लेटर जरूर लिखें। यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने जो बनाया हुआ है लाहौर में और इस्लामाबाद में, वहाँ भी ये रजिस्ट्री और ये उसकी जगह और जो नक्शा ये कहते हैं कि मैंने वो 2007 में आके इन्होंने पास करवा लिया और नक्शे के बाद फिर तो मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात रह ही नहीं गई थी कि ये उस जगह के मालिक, ये कहना चाहिए उस जगह के मालिक नहीं। ये अब सिर्फ तंग करने के लिए अपने बेटे से, अपनी माँ से ये दावे करवा रहे हैं। इंतहाई शर्म की बात है ऐसे सियासतदानों पर कि आप जायदाद के लालच में आके, मैं कचेला साहब को भी ये कहूंगा कि भाई मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि अपनी माँ को भी जायदाद की खातिर आप बीच में ले आए हो। यार खौफ खुदा खाओ, आप लोगों ने पैसे लिए हैं, आप लोगों ने उन लोगों को रजिस्ट्री करके दी है, उसके बाद वो नक्शा पास हुआ है और वो बैरून मुल्क उनकी खून पसीने की कमाई है। और इसमें तो मैं इस बात का तो मैं यहाँ तक कहूंगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को ये लेटर लिखें, वो भी इस पे नोटिस लें, ताकि इस बात का ये अगर ये अदालतों में रहे तो परवेज साहब तो ये इसी तरह ये दिल्लोख्वार होते रहेंगे, फिर ये तो कई साल लग जाएंगे इनको अदालतों में। और यही कहते हैं पाकिस्तानी, वो किस हद तक इस केस को आगे चलता है। आफ्ताब साहब, ये लॉयर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो मामलात को किस तरह आगे लेकर चलता है।
देखिए लॉयर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने इनको स्टे ले दिया कि भी इनके काम में मुदाखलत ना की जाए, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, करते रहें। दूसरी तरफ से उन्होंने अपनी मां को फ्रीक बना लिया। मैं कहता हूं कि ये कचेला साहब की इंतहाई जो है वो बहुत ही मजम्मत करने वाली हरकत है कि यार कम से कम अपनी बूढ़ी माँ को तो जलील ना करो। आपने पैसे लिए हैं, आपके नाम जायदाद थी, आपने बेच दी है उन लोगों को। अब रह गया मामला पुलिस का। देखिए पुलिस का मामला हल करने के लिए इनको चाहिए कि ये आईजी पुलिस को एक एप्लीकेशन दें, ओवरसीज कमीशन में भी एक एप्लीकेशन दें, और वहां पे जो डीआईजी साहब बैठे हैं अगर यूसुफ साहब, वो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, वो भी अपना असर इस्तेमाल करते हुए वहां की लोकल पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो पूरा पंजाब है, वो उसमें डायरेक्शन दे सकते हैं और वो उस पर काम भी करेंगे। इनको ओवरसीज में भी दरख्वास्त देनी चाहिए ओवरसीज कमीशन में कि जनाब हमने ये जायदाद खरीदी, सारे सबूत लगा के ओवरसीज कमीशन में भी एक एप्लीकेशन दे दें। इसके बाद यहाँ तक कि अगर अदालत में मामला पेंडिंग भी हो, क्योंकि अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए इजाजत लिया हुआ था अदालत से सारे का सारा, तो पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है इसमें। अब ये ओवरसीज कमीशन में जरूर जाएं, अपनी एप्लीकेशन दें, वहां पे डीआईजी साहब जो बैठे हैं वो इस पे एक्शन लेंगे। और इसके अलावा इनको एक और काम करना चाहिए, हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करें, ये जितनी जायदाद है ये हमने उस वक्त से खरीदी है, इसमें कोई मुदाखलत ना करें, ये जरूर इनको करना चाहिए। मुझे यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। हेलो जी असलम साहब, शेख परवेज इस वक्त हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं जी उन्होंने आपसे 131 मरला ज़मीन ख़रीदी 2006 में, जब पाकिस्तान आए उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तो आपने जो है ना वो अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको वो करने नहीं दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे हैं। आसपास आपने और जगहों पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली है और अदालत इनके हक़ में फ़ैसला भी दे चुकी है, आप फिर अदालत चले गए, स्टे ले लिया। तो जब एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उनके नाम पे है तो आप फिर क्यों रुकावट बने हुए हैं, क्या मसला क्या है? इनका केस जो है वो है सिविल कोर्ट में चल रहा है अभी। अच्छा, सिविल कोर्ट ने फैसला करना है कि इनका मौक़िफ़ सही है या मेरे बच्चों का मौक़िफ़ सही है। नहीं, मौक़िफ़ वाले इसमें क्या बात हुई जब इन्होंने आपसे खरीदा और रजिस्ट्री इनके नाम पे है, सबसे बड़ी बात। वो गलत है, इनकी रजिस्ट्री चैलेंज हो चुकी है कि इनकी रजिस्ट्री गलत है, इनके साथ हमारा कोई सौदा नहीं था, कोई मुआहदा नहीं था। तो रजिस्ट्री इन्होंने कहाँ से बना ली फिर? ये इन्होंने गलत बनाई है, वही चैलेंज हो चुकी है रजिस्ट्री इनकी। इनकी रजिस्ट्री क्या हो चुकी है? पहले की गई है कि ये गलत रजिस्ट्री है। नहीं तो अदालत ने फिर इनको क्यों इजाज़त दी कि आप कंस्ट्रक्शन कर लें? इनको कहो जी वो आर्डर दिखाया आपको, किस अदालत ने इनको, अदालत ने बिल्कुल वो मना किया है कि खबरदार मत कंस्ट्रक्शन करें। वो तो आप गए ना, नहीं तो ये इतना अरसा बाहर रहे तो आपने इस पर जो है ना वो कोई बात नहीं की। जब उन्होंने आकर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो आप रुकावटें जो है ना वो खड़ी कर रहे हैं। इनका क्या ये आपके मतलब कि आपका इनके साथ कोई दुश्मनी है, कोई ग्रज है, मसला क्या है? मैं तो इनको जानते नहीं, इनकी कोई मेरी वाकफियत ही नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये जगह आपकी है? जगह हमारी है। तो आपके पास रजिस्ट्री है इस जगह की? रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सब कुछ है हमारे पास। आपने जगह किससे खरीदी है? हमने खरीदी थी सन 1956 में। सन 1956 में? उस सन 1956 की रजिस्ट्री आपके पास है? ये उस वक्त रजिस्ट्री है, इंतकाल है। हाँ जी। नहीं तो जो इनके पास रजिस्ट्री है, जाहिर है आपसे लेन देन हुआ है, आप लोगों के भी तो सिग्नेचर्स मौजूद होंगे ना उस पे। मेरी बात सुने, एक मामला कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिए हुए इनके खिलाफ कि खबरदार आप दखल मत दें। अच्छा। हाँ जी, पुलिस इनको मना करती है। मैं नहीं मना पुलिस तो आपके असर रसूख की वजह से मना करती है ना। हमारा बदकिस्मती से हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो बासर शख्सियात होती हैं, जो इंतजामिया होती है, पुलिस होती है, वो उनके कहने कार में होती है, उनके बगैर जो है ना वो काम नहीं होते। पुलिस करती है अदालत के ऑर्डर पे अमल, किसी के कहने पे अदालत नहीं करती। एज ए पर्सन किसी की कोई हैसियत नहीं होती, कोर्ट की हैसियत जो है वो सबसे बढ़ के है। अजद एक मिनट, आप असलम साहब हमारे साथ रहे, हमारे नुमाइंदी भी अजद वो कह रहे हैं इनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, जाली रजिस्ट्री है। तो रजिस्ट्री पे ज़ाहिर है जब आपको कोई लेन देन होता है तो दोनों जो पार्टियां होती हैं दोनों के साइन सिग्नेचर्स होते हैं,
تو ان کے اسلم کا چیلا یا ان کی طرف سے جو لین دین ہوا وہ رجسٹری پہ کوئی سگنیچرز نہیں ہے, رجسٹری ہے ہی نہیں. نہیں ہے ہی نہیں, بالکل غلط ہے. بات یہ ہے کورٹ پہ چل رہا ہے. اسلم صاحب ذرا بات سن لینا, ہمارا سرگودا کا نمائندہ ہے, اس کی ذرا سن لینا آپ. ازید جو نمائندہ ہے سرگودا کا, ازید منیر. ہاں, تو ایک معاملہ اگر کورٹ میں چل رہا ہو سیشن جج کے پاس, وہ بڑی اتھارٹی ہے یا یہ بڑی اتھارٹی ہے؟ جو ان کی بات ہے وہ صحیح ہے یا کورٹ کی بات صحیح ہے؟ نہیں وہ جی کورٹ نے بھی تو قانون کے مطابق اور ثبوتوں کے ساتھ فیصلہ کچیلا صاحب ایک بات میں کچیلا صاحب سے ایک بات کہوں گا, سب سے بڑی اخلاقیات ہوتی ہیں. اگر آپ نے جگہ بیچی ہے, آپ کے رجسٹری پہ سائن ہوں گے, سب کچھ ہوگا. اب اگر زمینوں کی قیمتیں بڑھنے سے ایمان نہیں بگڑنا چاہیے. اپنی والدہ کو بیچ میں لے آئے آپ, کچھ تو کچیلا صاحب بہت باعزت لوگ ہیں آپ اس علاقے کے, میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ نے اگر جگہ فروخت کی ہے, آپ کی رجسٹری موجود ہے, رجسٹری کا ریکارڈ موجود ہے, اس کی موجودگی میں آپ یہ کہیں کہ جی عدالت بھئی اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے آپ لوگ لے لیتے ہیں, اسٹے لے لیتے ہیں. یہ میں ان باتوں میں مت جائیے. اگر کسی شریف آدمی کا کوئی حق بنتا ہے تو اس کو دیئے, یہ آپ کا فرض ہے. لائن ہی ڈراپ کر گئے ہیں اسلم کا چیلا صاحب جو ہے نا, آفتاب باجا صاحب, وہ لائن ہی ڈراپ کر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹری بھی غلط ہے, معاملہ کورٹ میں ہے. تو وہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ازید منیر کہ وہ سگنیچرز پھر کس کے ہیں جو ان کے پاس رجسٹری ہے. جی شازیہ, یہ اوورسیز کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے رپورٹ مانگی اوورسیز کمیٹی نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے. ریونیو ڈپارٹمنٹ نے بڑے واضح طور پہ ان کے ہاتھ میں لکھا ہے کہ یہ تمام ریکارڈ اور تمام رجسٹری ارشد صاحب کے نام ہی ہے. اسلم کچیلا صاحب کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, انہوں نے یہ فروخت کی تھی. اس کے بعد سے یہ ان کا نقشہ بھی میونسپل کارپوریشن سے ان کے نام منظور ہوا ہوا ہے. اب یہ آن گوئنگ جب کنسٹرکشن کرنے جاتے ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے. اور اسلم کچیلا صاحب اسی طریقے سے جس طرح اب انہوں نے کیا کہ یہ پولیس کے پاس جانے سے بھی کتراتے ہیں اور ایم این اے ایم پی ایز کے ذریعے یا سیاسی اثر استعمال کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے یہ پینڈنگ اور چلا آ رہا ہے. ارشد صاحب کو میں خود بھی ملا تھا, یہ انتہائی شریف آدمی ہے اور یہ ان کی شرافت کی وجہ سے ہی پولیس ان کو پریشرائز کرتی ہے اور یہ پولیس کا کہنا مانتے ہوئے ہمیشہ کنسٹرکشن روک دیتے ہیں. اور وہاں پر اس طرح بھی ان کی اینٹیں وغیرہ اور دیگر سامان موجود ہے. اور میں ذرا بریک لے لوں ناظرین, مجھے پروگرام بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے ڈاکٹر نادیہ عزیز جو کہ سابقہ چیئرپرسن او پی ایف ڈسٹرکٹ سرگودا ہے, ان کا بھی موقف لینے کی کوشش کی. انہوں نے کیا اس بارے میں کہا, ذرا سنیے. تک مجھے یاد ہے یہ ایلیگل آکوپیشن آف لینڈ تھا اور یہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا. آلموسٹ آئی تھنک جنوری یا فیبرری میں یہ کیس ڈسکس ہوا تھا. اس کا ڈیسیژن بڑا خوبصورت ہم لوگوں نے کیا تھا کہ ڈی پی او صاحب کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا اس وقت جو ہمارے ڈی پی او تھے کہ ڈیسیژن اس کا ہو گیا, آپ اس کا قبضہ لے کے دیں گے. اب ڈیفینیٹلی جو اوورسیز ہے اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسیژن کر دیتے ہیں, امپلیمنٹیشن تو وہاں پہ لوکل ایجنسیز نے کرانا ہوتا ہے. تو مجھے اب اس وقت تو اپڈیٹ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا, لیکن اس وقت بڑا خوبصورت ڈیسیژن ہوا تھا اور بڑا ڈیٹیل میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہمارے اوورسیز کے ہمارے بھائی تھے جن کی یہ جگہ تھی ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا. میں پولیٹیکل افیلیشنز کو میں نے کبھی بھی نہ پہلے کبھی خاطر میں نہ ہوں نہ کبھی آئندہ. میرے مد نظر میرے سرگودا کے لوگ ہیں اور میرے مد نظر جو مظلوم ہے میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے. اور اگر ظالم کسی بھی پارٹی کا ہوگا, چاہے میری اپنی جماعت کا ہوگا یا میری مخالف جماعت کا ہوگا, ڈاکٹر نادیہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. تو اس وقت میری ذمہ داری تھی اور لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے مظلوم کا ہی ساتھ دیا گیا تھا اور قانون کے مطابق جو جس کی رائٹ بنتا تھا اس کے مطابق ڈیسیژن دے دیا گیا تھا. اس ڈیسیژن پہ آج بھی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. اب جو ایگریوڈ پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں لوکل جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تاکہ وہ اس کے اوپر پراپرلی امپلیمنٹیشن ہو سکے. اوورسیز جو ہمارے پاکستانیز ہیں بیسیکلی چونکہ یہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں تو ان کے مسائل اس وقت اس وجہ سے بھی لنگر آن ہوتے رہتے ہیں. اور زیادہ تر مسائل جو تھے وہ ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے ان کے اپنے رشتہ داری کر لیتے ہیں یا ان کی جو پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں اس کے اندر ان کا لین دین کے معاملات ہوتے ہیں.
تو جب تک میں یہ کرتی رہی ہوں تو اسی قسم کے ایشوز ہمارے پاس آتے تھے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے کم از کم اس چیئر پہ بیٹھ کے جتنے ڈیسیژنز دیے اکارڈنگ ٹو دا میرٹ اور اکارڈنگ ٹو دا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے مطابق دیے. اور اپنے ہمیشہ اوورسیز کے جو میرے پاکستانیز تھے وہ میرے پاس جب بھی آئے ہیں کوشش کی تھی کہ ان کے مسائل جو ہیں ریزالو ہو سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ اوورسیز پاکستانی اپنے جو مالی معاملات ہیں وہ اپنے رشتہ داروں پہ چھوڑ جاتے ہیں, تو رشتہ دار تو اس حد تک جو ہے وہ ان کے کیسز کو فالو نہیں کر پاتے, تو اس لیے ان کے معاملات جو ہیں وہ لنگر آن ہوتے ہیں. لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہمارے پاس آتے رہے اپلیکیشنز لے کے اور جو ٹائم دیتے رہے, میرے خیال ہے تیسری یا چوتھی ہیئرنگ کے بعد ان کے ڈیسیژنز ہو گئے تھے. آفتاب صاحب, بڑی عجیب سی بات ہے, او پی ایف کا بھی اس میں سارا موقف سامنے آیا اور فیصلے پر بھی بات کی گئی, جو فیصلہ شیخ صاحب کے حق میں, ان کی فیملی کے حق میں فیصلہ دیا گیا, اور ڈاکٹر اسلم کچیلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی اس بارے میں جانتے نہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ زمینوں کے دیکھیں ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. اب وہاں سرگودا میں کمرشل لینڈ ہے, بہت مہنگی ہوئی ہے. چند ٹکوں کی خاطر ہم کس طرح اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور واضح کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو رجسٹری کی نہیں ہے ہی نہیں ہے. وہ جس جگہ کی رجسٹری ہو گئی اس کا نقشہ پاس ہو گیا, اوورسیز کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا, ڈی پی کو کہہ دیا قبضہ دلا دیں. پھر اسلم کچیلا صاحب کی یہ بات کہنا تو پھر پولیس انتظامیہ کمزور پڑی نا سیاستدانوں کے آگے. نہیں, اب ان کے پاس پرویز صاحب کے پاس ایک بہت بڑا راستہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اسی جو اوورسیز کمیشن نے جو بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے اس کو لے کے وہ فار امپلیمنٹیشن آف دیٹ آرڈر ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں کہ جناب یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں, یہ سب کچھ ہو چکا ہے, لہٰذا اس جگہ کا ہمیں جو بھی ہمارا قبضہ ہے اس میں انٹرفیئرنس یہ نہ کریں. اور وہ جو کچھ عدالتوں کے اسٹے ان کے چکر میں یہ چلتے رہے نا سول کورٹ کے, تو یہ بہت لنگر آن ہوگا. تو لہٰذا بہتر ہے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں ریٹ کریں, ریٹ کر کے جو بھی فیصلہ ہائی کورٹ کا آئے گا نہیں تو سپریم کورٹ چلے جائیں, اور انشاءاللہ ان کو بہت جلد اس جگہ کا قبضہ بھی مل جائے گا اور اسلم کچیلا صاحب وہاں سے بھاگ جائیں گے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا اسلم کچیلا صاحب فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. صرف یہ کہ وہ جگہ جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. ان کو کہیں خدا کے لیے اپنے اللہ کو جواب دینا. اسلم کچیلا صاحب چھوڑیں ان باتوں کو, اگر آپ یہی اپنے ایمان پہ قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور بہت زیادہ بڑا دے دے گا. خدا کے لیے میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ یہ ہائی کورٹ جائیں, ریٹ کریں اور اوورسیز کے شیخ صاحب, آپ قانونی معاونت کے لیے آفتاب باجوہ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر, میں ایسے ہے بھی وہ نا یہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ میں جانتا نہیں تھا, رجسٹری جعلی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ تو میرے بیٹے یہ جو میرا اس میں پارٹنر ہے, میرا شریک ہے, وہ اس رجسٹری میں اس کی شادی پر بھی یہ شریک ہوئے ہیں, اس کے فوٹو ہیں ہمارے پاس. یہ بس جھوٹ بولنے کی ان کی عادت ہے, قبضہ گروپ ہے, ان کو خدا تو یاد آیا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو رجسٹری ہے وہ بھی کورٹ نے آپ لوگوں کی کینسل کر دی ہے, ایسا ہے کچھ؟ نہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں جی, غلط بیانی کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے. تو آپ صرف اس معاملے کے لیے پاکستان میں رکے ہوئے ہیں یا آپ نے صرف اس مسئلے کو ڈیل کر کے واپس بھی آپ جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ پاکستان رکے ہوئے ہیں, یہ وجہ ہے؟ جی سر, ایسے ہے میڈم, وہ نا میں جب آیا تھا تو میں تو یہ ذہن میں رکھا تھا میں 32 سال وہاں پر رہا ہوں تو باقی کی عمر جو بہن بھائیوں میں گزاروں, اور یہ بچوں کے لیے نا 2 بچوں کے اور آدھی میں اپنے نام پر یہی جگہ کرائی, اور یہ پونجی جو اکٹھی کی تھی وہ اس پر لگا دی. یہ ہمیں اتنا پریشان کیا ہے جو سوچ نہیں سکتے. ہم نے اس کے ساتھ پھر بھی سلامہ لکھی رکھی ہے, تعلق رکھا ہے, بچے کی شادی کی ہے 6-7 سال بعد, اور میرا 9-10 سال میں نا اس کی بیٹے کی شادی کی عامر پرویز کی, تو وہ اس میں اس کو بلایا بھی گیا ہے. تو یہ بات نہیں ہے, اس کے سزا آپ اس کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے, آپ اس کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے؟ جی میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. صحیح. آفتاب صاحب, آپ ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کلوزنگ دینی ہے. ہاں جی, اگر تو شیخ صاحب چاہتے ہیں تو یہ سارے ڈاکومنٹ لے کے آ جائیں, میں انشاءاللہ ان کی پوری قانونی مدد کروں گا. اور اسے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے جو باہر ملک سے باہر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے جو فراڈ ہیں ان کو روکا جائے. اور یہاں پہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ اوورسیز کمیشن کے لیے ایک اسپیشل عدالت بنائی جائے
تاکہ میں یہ چاہوں گا کہ میں انہی شیخ صاحب کے جو کیس کو اگر لے کے بڑھتا ہوں تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جناب اس اوورسیز کے لیے ایک اسپیشل عدالت بنا دی جائے جو 1 ماہ کے اندر اندر ان کیسز کے فیصلے کر دے، ورنہ تو اس طرح کے جو کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ تو اگلے 20 سال بھی نہیں ہونے دیں گے، یہ نہ ہی ہوگا۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ فوراً یہ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں، ریٹ کر کے یہ جو بھی فیصلہ ہو اس کے نہیں آتا تو پھر کم کم چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں تو یہ بات لائی جائے۔ آفتاب صاحب یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر رجسٹری آپ کے پاس اصل ہے، اس پر مخالف پارٹی کے سگنیچرز بھی ہیں، لین دین کا سارا معاملہ جن لیگل ڈاکومنٹس پہ طے ہوتا ہے، تو پھر ان معاملات کو لنگر آن عدالتیں بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے ان معاملات پر پھر آپ سٹے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، ایک طرف اسلم کچیلا صاحب نے ڈائریکٹ ان کو رجسٹری کر کے دی ہے، اب بیچ میں ایک رجسٹری کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، دوسری طرف اپنی والدہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، یہ ہوتی ہے اور ہمیشہ اس لیے کرتے ہیں یہ لوگ، ایسے لوگ تاکہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں باہر سے اپنا سرمایہ لے کے آئے ہوتے ہیں، یہاں پہ جائیدادیں خریدتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تاکہ یہ پاکستان سے بھاگ جائیں، یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ ان کی رقم کھا پی جائے۔ لہذا انہیں چاہیے، میں یہ ضرور انہیں کہوں گا کہ یہ ہائی کورٹ میں بھی آئیں اور آئی جی پولیس کو بھی درخواست دیں اور یہاں پہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان میں ضرور پرسو کریں، صرف عدالت کی حد تک نہ رہیں۔ اگر یہ عدالت کی حد تک رہے تو اور بھی 20-30 سال ان کی اسی طرح گزر جائیں گے۔ صحیح۔ ازد، آخری میرا آپ سے سوال کہ اس علاقے میں اسلم کچیلا کی ریپوٹیشن کیا ہے؟ لوگ کیسے، کس لحاظ سے اسلم کچیلا کو جانتے ہیں یہاں پر؟ جی، اسلم کچیلا صاحب بارش آدمی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں اور اچھا، بڑی اچھی ریپو ہے، لیکن اس طرح کے ایشوز، ان کے جو پراپرٹیز کے ایشوز ہیں اس میں مختلف پہلے بھی ان کے ایشوز سامنے آ چکے ہیں اور ہم لوگ کئی دفعہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ یہ ایشوز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں، باقی پولیٹیکل، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پولیٹیکلی یہ جو بھی ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کر کے بعد میں اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان کو اسی لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جب بھی، کیونکہ پچھلے 10 سال سے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی، یہاں پہ ایم پی ایز ان کو ویسے بھی ریگارڈ بھی دیتے ہیں اور جہاں پہ ان کو جانا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شیخ پرویز ہمارے ساتھ تھے، اظہر پرویز فیصل، ازد منیر بھی ہمارے ساتھ تھے، آفتاب باجوہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی جو اور بھی سٹوریز ہیں اگلے ہفتے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایسی ہی سٹوریز کا ہم فالو اپ بھی اپنے پروگرام میں لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں کہ جو متاثرہ پارٹی ہے اور جس فورم پر اس نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کوئی بھی پارٹی ہمیں مزید اپنے موقف سے آگاہ کرنا چاہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔